سلام تعنا هبلنا خبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعة 6 فران زحزنا معلتاو زيناتات حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمرحنا تخلت خفله بملكت ቋንቋ ሰለሞን ኃይሉ ምስ መላእ ሶሚያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ በመዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብርና ሰናይ ምልክት አለ ፈለማን ተመዛበልቲ ድሕነነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም መምላስን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽን ቀዳምነት ዝወሃቦ ስራሕ ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ምስ ተወከልቲ ዓለም ለኻዊ ትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተራኺቦም ኣብ ህልዊ ኩነታት ትግራይ እውን ዘተየመለው ዮሐና ወላይ ከምሰዑ ተቀርበያ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ምስ ተወከልቲ ዓለም ለኻዊ ትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተራኺቦም ኣብ ዘሳለጡ ወዘተ ከም ዝሓበርዎ ብሰንኪ ወራር ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ብዘይ ምምላሶምን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ብዘይ ምርግጋጹን ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕ ዕንቅፋት ኮይኖም ለይሎም ተመዛበልቲ ድሕንነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ንምምላስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽን ቀዳምነት ዝወሃቦ ስራሕ እዩ ዝበሉ አይተ አማኑኤል ዓለም ለኻዊ ትካላት እውን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይተሸራረፈ ክትግበር ዝከኣሎም ሓገዝ ክገብሩ ጸዊዖም ተመዛበልቲ ወገናት ድሕንነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ስራሕቶም ክውግንን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉን እውን ገሊጾም ተወከልቲ ትካል ምግቢ ዓለም ትካል ስደተኛታት ዓለም ትካል ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብ ፍታሕ ተመዛበልትን ተመለስትን ምስ ኣመራርሓ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሳለጡ ወዘተ ብተወሳኺ ኣብ ዳግመ ሕወይትን ህንጸትን ትግራይ ብጽሒቶም ንምፍጻም ቁርዋት ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሓቢሩ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ምስ ዋና ስራሕ አካይድን ፕሬዝዳንትን አገልግሎት ተራድኦ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሲንካልሃን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ጠቕላላ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድሃበ ዘተሳሊጦም ኣለዉ ዮሐንስ ብርሃነ ድማ ከም ስዑብ ከቕርቦ እዩ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ጸገም ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ጸዊዖም እቶም ፕሬዝዳንት ነዚ ዝበሉ ኣገልግሎት ተራድኦ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ትግራይ ኣብ ናይ ህይወት ምድሓን ስራሕቲ ቀረብ ምግቢ ምርጋጽ ውሕስነት ምግቢ ህንጸትን ሕድሳትን ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝስተማይን ካልኦት ብርከት ዝበሉ ንጥፈታትን ስራሕትን ንዘበርከቶም ዓበይቲ ደገፋት ምስግና ዘቕረቡ ኮይኖም ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ጸገማትን ሕጽረታትን ክሳብ ዝፍታሕ ካብ ናይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ክሳብ ናይ ዳግም ሕቤትን ህንጸትን ተመዛበልቲ ናብ ንቡር ቦትኦም ዝምለስሉ ደገፎም ኣጠናኺሮም ንኽቕጽሉ ጸዊዖም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣገልግሎት ተራድኦ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ምስ ዓለም ለኻዊ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ብምትሕብባር ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ንዝወደቐ ሕብረተሰብ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምሃብ ዋላ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ጸገም ዘይማጣጠን ኣይኹን ነገር ግን ንኹሉ ዝተገበረ ድጋፍ ከይመስገንን ተጠናኺሩ ንኽቕጽልን ጻውዒት ኣቕሪቦም ተመዛበልቲ ውሕስነኦምን ድሕነቶምን ተሓልዩ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ምስ መንግስቲ ፌደራል ይስርሐሉ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣገልግሎት ተራድኦ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እውን ኣብዚ መዳይ ናይ ባዕላ ኣጃም ክተወፊ ጸዊዖም ዋና ስራሕ አካያድን ፕሬዝዳንትን ኣገልግሎት ተራድኦ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ያሲን ካልሃን ናይ ዞባታት ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዳይሬክተር ማቴዎ ዴቪድን ዳይሬክተር ኣገልግሎት ተራድኦ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ዘመድየ ዘውድየን ኣብቲ ምስ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝተገበረ ዘተ ከም ዝተረኸቡ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት برست دني نمعقات بوليسي تحنصيصو يسرح كم زلو بيرو حرشان هافتي تفطرون تግራይ ፍሊጡም እዚ ዝተገለጸ ሃብቲ ተፈጥሮት ንምሕዋይ ዓዛ ዓለመ ካብ ሸሞንተ ወረዳታት ዝዋዱ ምብራቕ ትግራይ ዝተወከሉ ኣካላት ኣብ ዘካይድዎ ዋዕላ እዩ የማን ሕሉፍ ተወሳኸለው ደንታት ምብራስ ወለዶ ምብራሲ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ ኩለን ወረዳታት ዘዋዶ ምብራቕ ትግራይ ዝተወከሉ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፉሉ ዋዕላ መድሓን ደኒ ተሳሊጡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮም ዘዋዶ ምብራቕ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ጽቡቕ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ እናወገነ ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ከቢድ ብርሰት ይረኣየሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ዘዋዶ ምብራቕ በብዋ ነፍቲ ዝሓለፈ ከምቲ ዝገለጽናዮ ጽቡቕ ልምዓት ላምፀ ዝመፀ ዞባ ኮይኑ ህዝብ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ግን ብርሰት ሃብቲ ተፈጥሮ ገዚፍ ብርሰት ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ዘዋዶ ምብራቕ ካብታ ዝነኣሰት ኣውሊዕ እናቆረፅካ ናብ መቐለ ናብ ከተማ ናይ ምቕራብ ክሳብቲ ዝዓበየ ዓበይቲ ግራባት ዓበይቲ ኣዋሊዕ ዓበይቲ ናይ ዕጣን ሃፍትና ክሳብ ምብራስ ዝበፅሕ ገዚፍ ሓደጋን ገዚፍ ጸገምን ዘለዎ ዞባ ኣሎ ተባሂሉ ዞባ ደቡብ ምብራቕ እዩ ጠንቂ ብርሰት ደኒ ንሕርሻን ነዳድን እናተባህለ ዝቁረጽ ኣዕናዊ ተግባር እዩ ዝበሉ ድማ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተከላሊ ሓጋዚኦም ቀንዲ ምኽንያት ብርሰት ዞባና ድማ ነዳድን ፈሓምን ብፍላይ ኣብ ሰብዓ እንደርታ
مسفح حرشا دارقاو كلن ورداتات نعلشا معدن فلا بزحزوان سامرن سحارتن وزتن تخونو نزي أمكل خال زقبر تخورتن كتتلن دخميو أبزلنا بوليتيكاو مراحتي نايستا فتح أكلات دايانو أمررحان أولات سراويت ميدياتات بحوار كنسرحن زلنا بحتو أمرات مخانو بمئمان أبز قدوش تقبارنا يخلنا عشرة كنعرف بشم هزبن من محدارن صاوعيتي يغرب حلافي بيرو حرشان هفتو تفترون تقراي دكتور إياسو أبرها بقديم برسات نمكتا بوليسي تحانسيسو يسرحلو على يبلوم مجمرس نخلو له خليلنا ون نكالا خلو حداش أنزين حموشتا ميتات بالله سو نخلو له نحلو مخلال بينو يتم كبس حكاية كلن هزبقن بعلوان يخل يحلوه محلاو بيناون يتم كتب حكاية خله متكال بينات يكونس مصنع 900 نصدق قوينا لزنا عمل تخلنا يا مالد سلازي تا قصيلا دما وحلنا زلو متقام سمو داتاتايلنا ممارس مقراب عبتو على استساتفو سب يحرشا أكلات اتتان فتحن بقديهم برست دني بحبرات نمكلخال اتو على أقداس مخانو يبرهم دنو هيوتي يوزول هتحساسها مسرت غيرو كفتو مرار حاجة ميركا كفتو مداركتي تأساس يركا مس مسرحن مستو بايتا تأساس يركا مس زلو خونتات ما أخلت غيري سكاير زلو مو صبغوا علان قصالون مسرتاو لوط خمسي لنا تثبيت نقبر مالتيو حذقنا انه وعلى بخبراتات حبرتات مرحات بعلميات ترديوا مفتهذي وريدو وذاب ذي مدرك حج وريدا تحتو مفتهذي زتخبر لاي تحرس سون قدم لا قصعت مبصحو قدمي لاغون متاو بستمهرو بغن مكلخال بيلنا ابي بيت كريستيان يكون ابناي استفرالي تحرس سبزر كولو بصفحات تمرت كنهبينا ايو كاول حلفة زي ردينا زي مهرنا الحلفة ونا حق تطيق الناس نحلفوا له معلتون يا بصفحات مسألاتنا ميات كنقول لهم وردانا وسيدنا مسألة محاورنا ون كنرادا إنها بصفحات وسيدنا زلنا حزن بواف مفتحي قانقوا ممهر أبو وطي تمهرو وانتاو قدا كم زلو تمهرو ملوك قداماي بركي بيت تمرتي كخوب صباح كتما لاما تحبيرهم أبتا كتما حترة ممهري كفل بمهلاو منقستنا تكالات قبر سنين فتح قبر اللودما أمرار حاتا بيت تمرتي تسوعو تسفايتا دس زوادرو صبصاب درس برهانه كم سعيب كاربوي أبي كتما لما تأتركم لقدماي بركي بيت تمرتي كخوب صباح زمهارو تمهارهم أزا حلفو كل التعامتات كيد ممهر مستمهر بقانقوا محارنيا بمنبارو أمردا يصقموكم زنوري قلصم كفز عامت جن بقف مفتحو قانقوا يمهاروكم زلون صقمهم كم زتقاللن يزاربهم قدما حزي بأمهارنيا نتمهرنا خازقنا كله بتقرنيا خوينو كتقرنيا دخل تقرنيا مهاريو تنوانقوا ممهرات نحجزوا دنهو تعامي صبوا درجة دنهنا بتقرنيا ممهرنا لا نحنا صبوا درجة كنا بس نحجزنا تقرنيا مهرنا تقرنيا ممهرنا بتعامي صبوا مرديتيا شو عين شو منين بتقرنيا بس خونك مشتي تمرتون قليلنا أنا تردنا يون قانقوا أنا سلزخون سلنفولتون أتردنا وزي ممهرانتا بيت تمهرتي بقف مفتحو قانقوا زي ممهر أبا بقعة تمهارو على توصلوا كم زلوا حبيرم قدمنا تمهارو وزنور قانقوان دحر زمص لهم قانقوان أفلا لا يسلز فطرم أفتت تمرتون نايمرد عقمم مس تمهارهم تمايطهم كسرحو يهن مهن كبهالو عنقفات فطيرهم يمالتي حز مليسهم እንደገና ናፍቲ አፍ ቋንቋኦም ተመሊሶም በቋንቋ ትግርኛ ኩማሃሩ ከለው እንደገና ተመምህሩን ለከይደ መምህር ምስተምሃር ዘዕንቅፎ ጉዳይ የለን ተመምህሩን በቀሊሉ بجوجله بكيد ممهر مستمهر تقانقا بقول يردو ملو مالتي ያው ትግርኛ ለምህር ሁሉ ጊዜ አጋጣሚ በፒፒ ሰዓት ተባሪረ ነይረ ዝሮ ኸዚ በጣም ደስ ባል ካንዓሚ ሎሚ በጣም ደስ ድብል ተምሃረውን ይቀበሉናዮም ያው ትግርኛ አቶም ናባዕላቶም ስለልኾነ ምንም ለኻበዳቶም ነገር የለ ከዚ ዘሎ ኩነታት ግን ተምሃሮ ብጽቡቅ እዮም ዝቀበሉ ዘሎ ኣብ ጽቡቅ ኩነታት እዮም ዘሎ ማለት እዩ ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኮኸብ ጽባሕ ሕሉፍ ኣለማዮም ኣብዛ ዓመት ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ምስ ሕሉፍ ክልተ ዓመታት እንትነጻጸር ዝሐሸ ምዃኑ ብምግላጽ ጽበት መምሃር ክፍሊ ኣብ ምፍታሕ መንግስትን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ደገፍ ክገብሩ حاتيتم ناي ممركلات صبت اقايطمنا الله صبت زي ግን ድምኾተ አካል ሁሉ ተሓባቢሩ ተጸገምና ክፍታሕ ተገበረ احنا ጸገም ንህና ላሽ ይብልናል ኣብዚ ቀረባ ግዜ
مسكرم 27 ناي ومغو ناي ولد مهران غاي اخلا كاينانا او زي لعل 2000 ولادي اكيبنا تسغاماتنا ون بزح ترارادينا اينا بزخ قالو ولادغون تحبرسون اغون نخوينا بزبل حلافي بيت صحفه تمرتي كتما لاماطا ايت كيروس مرسام ابز عامت مس حزبن تكالات غبرت سناين بمتحبار ابزحش خيد ممهار مستمهار كم زركبو حبيرم قدم حازي حاده نا محارا الليتات ያው ኣብዚ ከተማዚ ተምሃሮ ከይምሃሩ ከይትخدو ትግርኛ ከይትምሃሩ ብዝብል ትርምስ ነይሩዩ ብጽብጽ ነይሩዩ ሰላም አይኾና ኢልና ቤት ትምህርት በ2017 ማለት እዩ ሕዚ ግና ያው እዚ ናይ TDF ኣብዚ ከተማዚ ካብላአተ ኩለና ቤት ትምህርት ምስ ህዝቡን ምርድዳ ገርናና ኦቻ ወርልድ ቪዥን ሓጉዝና ናይ ትምህርት ምንቅናቀና ገርናአትና ምስ ህዝብ ተረዳዲናና ተቋንቋ ዝብል ያው ህዝብ ግን ብሙሉእነት በቃ ንሕና ተጋሪና በትግርኛ ቋንቋ በቋንቋም ከመሃርነውም በዚ ምንም ድርድር የብልናይ ብዝብል በክልል በወረዳ ደረጃውን ተኻይዱ በቤት ትምህርት ደረጃውን አካይድናና ማለት እዩ በአፍ መፍትሕ ቋንቋ ዘይ መምሃራብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ነተምሃረ ኾነ መምህራን ጸገም ፈጢሩ ዝጸንሐ ኮይኑም ሕዚ ዋላ ኳንተ ተፈትሐም ሕጽረትናውቲ ኣብያተ ትምህርትን መፍታሕ ሰብ እጃም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ካብ መራርሓ ትምህርትታ ከተማ ምርዳእ ተኻኢሉም ማእኸል ምርምር ሕርሻ መኾኒ ምሩጽ ዓሌጣፍ ብምግፋ ሓረስቶ ተጠቀምቲ ይገብር ምህላው ፍሊጡም እቲ ማእኸል ምርምር ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ጽግዓ ኣብ ዝተዘርአ ምሩጽ ዓሌጣፍ ቦሴት ዑደት ተሳሊጠለው ንጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ ገብረ መስቀል ኪሮስ بمأخل مرمر حرشا مخوني زتوهم مروز عالية زر طاف مس كالوت عاليتات كنصاصر انتلو زحاش عبيت كم زرعين زعقب مرتي كركب تسويت كم زقبرن حرستوتن كيلاتاتن حرشا طابع صقعا وردا راي عزبو يزاربو تزورت له حاجه مالتي هم بنا نحاشه 11 13 كام زر نحوينا بنا يزرع بعدنا مالتي حزلك هم بنا تقمنا له بنا مالت لك زناوت حاجه هم بنا اتكون لا مالتي زنام الحروس خجن لأنه واحد لا دربت خلا هناتوس أو ولو تيسمر ولا بأكل ما تعرفي دور ونا ملحسوتي شاف ملحسوتي طب هناس عاوي تسفيدنا كلهم حس ولا أنا زناو رمشش ولا ندا نا موسى بهرنوه كأنا مدرب بهرنوه لحنا رخونا مهرتك لنا دول تسفننا جن زي يقن اللي بهالغد حشام مرمر مهون مالك بتكابنا حسرت اللي مستقلا مخانو حسرت اللي كتاقاطم له طولنا مصح كاتنا كاب عاليت كاتم عبيت طفل بحال ما يقزعد بحال بعد ما هذا حصلت بوته تاغن كاتم ريت الناس ያው ካትና ካብ ጣፍ ደማ ብነድባል ያው ዕድሞ ምስ ኮይኑ ምህርቱ ብጣዕሚ ድወሰኸ ምስለ ዝኾነ ብዙ ምክንያት ይፎትና ያ ዝናብ ተሓጽርዋ ዳብነ ኮይና ያው ተሰነቕ ማለት ፍርያትና ዝናብ ተወጽዋ ድማ ዳጻዳ ጣፍ ተቀይራ ዳ ተዓዊ ጣፍ እንደገና ድማ እኩል ሆነ እንደገና ምህርቱ ትበና ስለዚህ ዛዘርዛ ወላ ቅድም ብልና ኳላ ጀምራ ተኾና ብዝሕዚ ሕርሻ ምርምር መኾን ገወሩልና ሓገዝ ይዋደገፊ መሰረት ግን ያው ሓረስታይና ብምዝራዕ ቴክኒካሊ ሶም ድሃውና ሓበሬት ሓናውን ቴክኒካሊ ተቀብና ኣብ ደረጃ ዝበጽሐ ምዃኑ ድምንጋርደ ኣብ ማእኸል ምርምር ሕርሻ መኾኒ ተመራማሪ ኤክስቴንሽን ሕርሻ ገብረ ሓጎስ ልዕሊ 27 ሄክታር መሬት ብምሩጽ ዓሌት ጣፍ ቦሴት ብምሽፋን ስራሕቲ ምግፋሕ ይሳለጠሉ ይብሉ 84 ተጠቀምት ኣለውና ካብዚኦም 16 ደቂ ኣንስትዮ 8 ደቂ ተባዕትዮ እዮም እቲ ናምርምር ሳይትና ፋጫጋማ ሳይት ኸዚ ያው ብልተፈላለየ ምክንያት ካብ ኢድና ወፂኡኖ ስለዚ ካብ ኢድና ምምጻው ለለና መማረጽ ታዩ ካብ ገባር ላብ ገባር እኳ ክመሓላለፍ ልኽእል ዘርኢ ኣብዞም ና ጥንቅሽ ራያ ዝበሃሉ ሕብረት ስራ ማሕበር ዘርኢ መምረት ሕብረት ስራ ማሕበር ኣምሪትካ ንቐጻሊ ያው ልትገባር ካብ ገባር ላብ ገባር ልመሓላለፍ ዘርኢ መሃዊ ማለት እዩ ዳይሬክተር ማእኸል ምርምር ሕርሻ መኾኒ ዶክተር ኣሰፋ ማረ እቲ ምሩጽ ዓሌት ጣፍ ድርቂ ጻወር ዝሕሸ ፍርያት ዝህብን ኣብ ሓጺር ግዜ ንምህርቲ ዝበቅዕን ምዃኑ የረዱ መፍረይነት ክብ ንምባል ይጽዕሩ ንዘለዉ ማእኸላት ምርምር ሕርሻ ዝግባእ ደገፍ ከም ዝግበር ዝሓበሩ ድማ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ዘዋደው ትግራይ ኣይተ ረዳኢ ብርሃኑ እዮም ብኽነት ንምቕራፍ ዝግበር ዘሎ ኣስተዋጽኦ ከም ዝዋ ይኹን ከም ጣላላ ናይ ዘዋሉ መራርሓ ይኹን ሰማያውን ዝለዓለ ምስጋና ኣለና እዚ ንቐጻሊ ትገብርዎ ስራሕቲ ኣብ ጎንኩም ኣለና ዜንዜን ትፈትሐለካ ኣነ ክመራመርቲ ኮይነ ዘዋ ዜንዜን ክትፈትሐለካ ወረዳ ኣነ ክመራመርቲ ኮይነ ናይ ምዕጻይ ማለት ናይ ገባር ዘሎ እንጀራ ምዕጻይ ማለት እዩ ዝብል ክፍቲ እዩ ቢሮውን ክፍቲ እዩ ኣብ ዘሎ ሰማያትን ሕጋዝ እውን ብጽሑፍ ይኹን ብኻልእ ኣካል ሰኒድኩም ክተምጽኡ ኣለኩም ማለት እዩ
ኣብ ትግራይን ዓፋርን ኣጋጢሙ ብዝነበረ ምንቅጥቃጥ መሬት ልዕሊ 43,000 ሰባት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ሓለዋ ሰብኣዊ መሰልን ሓገዝን ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ሓቢሩ። እቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ምንቅጥቃጥ መሬት 5.7 ሬክተር ስኬል ዝልክዕ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝነበረ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለን ከባቢኡ ነስታት 40 መንበሪ ገዛ ከም ዝዓነወን ልዕሊ 225 ሰባት ድማ ከም ዝተፈናቀሉን ኣብ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ዳይሬክተር ጀነራል ሰብኣዊ መሰልን ሓገዝን ረድዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ በራሕለ ሓደ ወዲ 12 ዕድመ ሰገን ክመውት እንከሎ ልዕሊ 1400 መንበሪ ገዛ ከም ዝፈረሱን ኣብያተ ጥዕና ትምህርትን መስተማይን እውን ከም ዝዓነው እቲ ኮሚሽን ንማዕከል ዜና አዲስ ስታንዳርድ ሓቢሩ ክብል ሪፖርተርና ኤፍሬም ረዳሃይ ጸብጺቡ። ኣብ ዝቐጽሉ 4 ወርሕ ብፍላይ ድማ ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ትግራይ ቀሊል መጠን ዝናብ ክህሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ማእከል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ጨንፈር ትግራይ ኣፍሊጡ። ዮሃና ወላይ ተወሳኺ ኣለዋ። ናይ ደመና ሽፋን ክህልዩ ቃጺሉ እውን ናይ ሕዳር ካልኣይ ሰሙን እውን ብተመሳሳሊ ናቀነሰ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ናቀነሰ ናይ መጀመርያ ሕዳር ዝሐሸ ናይ ደመና ሽፋንና ቀሊል ኸፋ ዝናብ ክህልዩ ስለዚ ተኻልኢት እውን ናቀነሰ ኣብ መጨረሻ ሳልሳይ ወርሒ ደረቕን ንፋሳማን ጓሓትን ምሸትን ደሞ ናብ ዛሕሊ ዝቕየረሉ ኩነታት ዘስግእ ዝናብ ወይም ጉዳት ዘብጽሕ ዝናብ እውን ተጽቢት ከም ዘይግበር ብናይ ሜትሮ እዚ ቀሊል ዝኾነ ናይ ዝናብ ስርጭት መብዛሕትኦም ከባቢታት ትግራይ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ደቡብ ምብራቕና ምብራቕ ኣብዚኣቶም ሕብረተሰብ እውን እዚ ግንዛቤ ማእከል ገይሩ ጥንቃቄ ክገብር ብፍላይ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ሕዳርን ኣብዚአን ዝወጽሑ ዝራእቲ ተቀላጢፉ ምህርቱ ኣብ ምእካብ ትኹረት ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ። ሕዚ እውን ኣብቲ ወቕቲ ዘይሓለየ ዝናብ ዋላ እኳ ቀሊል ተኾነ እዚ ናብ ጸጋ ምቕያር ናብ ሕርሻኻ ሓጽቡ ናይ ባዕሉ ጸጋታት ኣለዎ። እዚ ዋላ ቀሊል ዝናብ ናይ ባዕሉ ናይተን ናይ እንስሳት ጋህፂ ኣብ ምጥንኻር ዓብዪ ጸጋ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ሃም ጸጋ ኢልና ክንጥቀመሉ ይግባእ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ብመሳርሕትና ዮሃና ወላይ ዝተዋደደ ጸብጻብ ተኸታቲልና ተመሊስና ሕዚ ድማ ናብ ዝቐጽል ዜና ክንሰግር። ሃፍቲ ተፈጥሮ ንምሕዋይ ብዝወገንዎ ስራሕቲ መፍራይነት ክውስኽ ከም ዘኽኣሎም ሓረስቶት ወረዳ እንዳመኾን ገሊጾም። ኣብ እዋን ክረምቲ ካብ በረኽቲ ከባቢታት ብዝመጽኡ ሕጂ ሕርሻ መሬቶም ንፍግረ መሬት ከም ዘቃልዖም ዝተገንዘቡ ሓረስቶት ጣብያ ታሕተይ ሓያ
ስራሕቲ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምክያዶም መፍራይነት ክውስኽ ከም ዘኽኣሎምን ነዚ ተግባር ድማ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉሉን ገሊጾም ኪላ ሃፍቲ ተፈጥሮ ጣብያ ታሕታይ ሓያ ኣይተ ጎይቶኦም ተጫነ ድሕሪ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ካብ ሰብን እንስሳን ክኽለሉ ብምግባሩ ንፍግረ መሬት ተቃሊዑ ዝነበረ መሬት ናብ ንቡር ኩነታት ክምለስ ከም ዝኽኣለ ሓቢሮም ክብል ሪፖርተርና ሃፍቱ ብስራት ጸብጺቡ ትካል ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፍን ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳራይ ንምዃን ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ነዚ ዝገለጸ ካብ 2026 ክሳብ 2030 ከም ቆጻጽራ ፈረንጂ ዝጸንሕ استراتيجيك تلمي قصلت 5 ዓመታት ተመልኪቱ ገምጋም ኮርፖሬት ስትራቴጂ ኣብ ዘሳለጠሉ እዩ ገብረ ዝጋብሔር ገዳሙ ትካል ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፍን ካብ 2026 ክሳብ 2030 ዓመተ ፈረንጂ ዝጸንሕ ስትራቴጂክ ትልሚ ቀጸልቲ 5 ዓመታት ተመልኪቱ ገምጋም ኮርፖሬት ስትራቴጂ ኣሳሊጦም ነቲ ጸብጻብ ዘቕረቡ ሓላፊ ህንጸት ዓቕሚ ትካል ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፍን ኣይተ ግርማይ መስፍን እቲ ትካል ብምህርቲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳራይ ክኸውንን ብቴክኖሎጂን ብሰብ ሓይልን ክህነጽ ዝገብር ምዃኑ ይርዶም ናይዚ ስትራቴጂ ዋና መጠንጠኒ ሸቶታት እንታይም ኣብዚ ውሽጢ 5 ዓመት ብኢትዮጵያ ደረጃ مريح ناي تكنولوجي كوبانيا خوينكا مريح فتح وهذا يتكال كوينكا أما ودأتا عندنا علم لخ علاقة بسفيحون مأتاويه زين مقار استفاد عليه قولات تنتصير مرلو تقول فوق شتو وتقول في مين قول نولو نصت حير سبيه كابتساتفتي أب زريات زقربت أبصاب تلمقصلت 5 ዓመታት ትካል ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፍን ሕቶታትን ርእይቶታትን ኣቕሪቦም እዮም ሰራሕተኛ ሰራሕታት ትራስት ክገብር ኣሎ ናተይ ዩዝ ክብል ኣሎ ሰራሕተኛ ትራስት ተዘይሃልይዎ ሰራሕተኛ እምነት ተዘይሃልይዎ ግን ከቢድ እዩ ዝመጽኡ ዝንሄ ነገራት ኩሉ ልክዕ ተኻሊእ ቴክኖሎጂ ዝሕግዞ ነገራት ኣሎ ሰራሕተኛ ተዘይሒዝናዮ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ بروموشن كسرح له خكاتات له فيدباك كركب كهول له تاي برودكت اللونا زم برودكت زي اتوم ابي ماركتو تو انبوت سبلايم كابيو لبلون بدنبي تزرأ لابينا خنوص احنا بلس كمطلنا نيرو الى حسب مسن رول فو كرون جلس بحالا مسنا اوروبا ندحر كنودادر كوينا او زلونا ديزاين عقمي بدنبي كرأ خلالو نتم زقربو حتتات بما بأكايد سراحتي تكال إنجنير تسمى جيدين كالوت زملكوتهم أكلاتن من لاشي باملوم زين تقدم زين تزدحر زي كم زين تزخون زي كم زين تزخون زبل ناي سبيشالستس تاشون سلازحتت نسو انت حسابي غيرنا بدنبي غيرنا ستاندرد زخون دوكمنت نكوسخ نقبر إنا إلي وسدمو حلافنتنا يهزب اللو بولك كعا ناي بيزنس انت تسلازخون كعا سرفايف يقبر اللو كلتين معرف وين انت هيدا نصبو انت زي اللي نبين اذا زنبل نافت انجينيرينج سوليوشن عقم مهناس اني كزنبل زلو زبل استراتيجي كان فتلنا توم نخدم عدتات ያው በመጽናዕቱ እዩ ፎር ሹር ክጽንዑ እዮም ዳበይ ንኽእል ቀደም ታይኒዮ ባበይ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ለለና ኢልካ ክረዩ እዮም ኢስት አፍሪካ ኮን ይኽእል ለይኮነውን ይኽእል እዩ ስለዚህ ህዝል ባህሎ ኢስት አፍሪካ እዩ ኢስት አፍሪካ ኮሚስ አውነሎ ስለዚህ አውዚአቶም ክንኸደለና ቀድም ኢሉውን ተሞክሮ ኣለዎ መስፍን ስለዚህ ኣብ ደገ ኸይድና አፍሪካ በፍላይ ዓብይ ዲማንድ ይለለዎ ማእኸልና ትግራይ እንድሕር ገይርና ህዝብ ትግራይ ይልድግፈና ኢፈርት ጠቕላላ ማለት እዩ ኖት መስፍን ኦንሊ ኩሉሲ ኣብ ትግራይ ፎከስ ክገብር ኣለዎ ትካል ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፍን ዝሓዘኦ ትልሚ ንምዕዋት 4.7 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝተሓዘሉ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ መወዳእታ بمسارة مونغو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قدماء منستر هندي ناريندرا مودي استقبل مرددا هندي كاب روسيا تتوت أنحت ندادي دوم مبال موسانا بريزيدنت ترامب مسكينهم وسان هندي أب مونغو هندن أمريكان زلو قطباون دبلوماسيون ركبات نمتنخر حق زي مخانوز جلسوا ترامب تشايناون أسر هند خد كتلت أو عيت مقربهم ريتورس أبسيبهم هجرات أوروبا روسيا أب لعلي أوكرين زكاية تورار سعيبو أب نداد روسيا قدام من بارن هندن تشاينان جنا كسب حزيز العل عدقت نداد روسيا خوينا متنحن زخاخر ريتورس وسان هندي أب لعلي كتبا روسيا رؤيس عنتو كم زهلو أبريهم هندي تتكامت نداد روسيا مخانا خوينا بمقصلا أمريكا أب لعلي مهرتات هندي لعول تعريف من بارا زجلسة بريزيدنت ترامب وسنة قدام منستر هندي نركب كلتين هجرات ناب نبور زملس مخانو تزاريبهم من سبب ريتورستو كيسو جبرز جابر هايلو كم زوادهم
زخبركم متملكتنا كابزي بمقصال صبصوت سبورت زعلتنا نابخم كنبصح صبصوت سبورت بعدن وصان دما مسرحنا يوحنس الشبر حيلنا نقرب حبرنا نكتب سلام كم وعلكم زينات سبورت تلفزيون تግራይ ዚ ሰዓት بزرزرن حصيرن حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم عديمنا ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ውድድራት ፕሪሚየር ሊግ 2018 ዝሓሸ ውጽኢት ንምዝጋብ ከም ተዳለው ገሊጾም ብርሃነ በየነ በዝርዝር ሒዝወሎም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝዓተረት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ካፕተን ኣብ ሓፂር እዋን ናብቲ ሊግ ደይበን እቲ ክብሪ ዝረኸባ ጋንታታት ሓንቲ እያ ድሕሪ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመለሰት እታ ጋንታ ድኹም ውድድር ዓመት ዝሕለፈት እንትትኸውን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ድኽመቶም ብምእራም ኣብቲ ሊግ ዝሓሸ ተነሓናሕነ ምዃን ዘኽእሎም ምድላው ከም ዝገበሩ ኣባላት እታ ጋንታ ይዛረቡ ጠንካራ ዝግጅት ኢና ንዘጋጀ ኣለና ያው ካብ ንዓሚ ነበሩ ትምህርቲ ወሲድና ሎም ዓመት ያው ጽቡቕ ደረጃ ሒዝና ከም ንውድእ ያው ሙሉ እምነት ነኒ ያው ዝሓሸ ነገር ከዓም ዝሓሸ ነገር በፊዚካሊ ሜንታሊ طعم بريباريشن دي نوصل لنا لمدله لممدله الحشه نغرنا مزغبينا كابنا عامل الحشه نغرنا مصينا انا حاسب زل نبر عوي ابز ليك تصنو فطارነት لول مملاس لو عمت ጠንከርና ሰርحنا ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ነበራትን ሓደሽትን ተጻወት ብምጥርናፍ ቅድመ ምድላው ከም ዝገብሩ ዝገለጸን አሰልጣንታ ጋንታ ጌታቸው ዳዊት ጋንታኦም ንታሪኽ ዝቕመጥ ምንቅስቓስ ንምግባር ከም ዝጽዕሩ ይገልጽ መቐለ 70 እንደርታ ካብ ቀዳማይ እስካብ ሻርሻይ ጠንካራ ተነሓናሓ ኮይኑ ንዋንጫ ዝወዳደር ጋንታ ክኾን ኢና ተሊምናዮ ዘለና ስለዚ ክብሩ ዝሕሊ ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነዚ ክብሪ ዝምጥን ውጽኢትን ጋንታን ሒዝና ንቐርብ ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር እታ ጋንታ ኣብ ሜዳ ተመሊሳ ክትጻወት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶን ጻዕርን ዝነኣደ ኣሰልጣኒ ጌታቸው እዚ ስራሕ እዚ ንኹሉ ስፖርተኛን ደጋፊ ህዝብን ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ይዛረብ ኣብ ሜዳኻ ትጥቀሞ ትረኽቦ ኣድቫንቴጅ ተዓብይ ነገር ኣብ ሜዳኻ ምርካብ እዩ እሞ ክቡር ከንቲባ ዝገለጽዎ ቃል ዝኣተውዎን ኣብ ቀጻሊ ጸወታታት ናብ መቐለ መጺና ክንጻወት እኹል ምድላዋት ንገብር ከም ዘለና ኣብ ምድላው ከም ዘለና እዮም ገሊጾሞ እዚ ከዓ ዓብይ ሓጎስ ንዓና ንመቐለ 70 እንደርታ ጥራሕ ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ብሙሉ ዓብይ ረብሓ እዩ ነቶም ተጻወቲ ተተካእቲ መንእሰያትና እውን ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ዳበር ወገኖም ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ዝገጠሞም ዓንቀፍቃፍ ቀሪፎም ዝሓሸ ጉዕዞ ክህልዎምን እታ ጋንታ ናብ ሜዳን ደገፍታን ኣብ ሓፂር ግዜ ክትምለስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከም ዝመደበ ይዛረቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከተማና እውን ክነቃቃሕ ተጻወትና እውን ኣብ መንጎ ደገፍቶም ኮይንኩም ክትጻወቱ ዝተወሰነ ጻዕሪ ተገይሮ ይሰመረን ኣብ 2018 ግን ዝተኸበረ ቤት ምኽርና ጽድቕልና ኣሎ ዝኸኣልና የመጠን ዝተንዘለዋ ሜዳ ኣዕሪና ዝተወሰነ ግዜ ጸንሐውን መቐለ ትምለስሉ ናሰርሕና ኢና ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዓመተ ውድድር 2018 ጥቅምቲ 8 ከም ዝጅምር ዝወፀ መርሃ ግብሪ ይሕብር አትሌታት ዋልታ ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ውድድር ተመሓሸ ውጽኢት ንምዝጋብ ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም ሕልፍ ዕቋር أتليت جنة سهلم زحلف سمون أبسبينا بستسالة ودر قوية 11 كيلومتر سالساي درجة حزاز زمت أتليت جانتا أتليتكس بوليس تجري والتقوينا كم جانتا زحلف عمت زنورم صبع وصيت زمز جبت له من بارو تجلس أول حلف عمت خلت شعس شوعت النور من قصاص بطعم صبع ينيرو لعلي ينيرو أول له أتليتات بطعم تنكراتات يوم نا أو وصيتنا لعلاتنا وانجا هم خلت شعس شوعت هم زانومي وانجا وسيدنا نيرنا سلسته وانجا مالتي أودر ينير أبزاز حلف السنبت أودر يتأنيحه أما دري استخايد سالسيت خويني وزي 21 كيلومتر مالتي جانتا أتليتكس بوليس تجري والتم أبز حلف عمته أبو كرم جان ميدا أديس أبان أمانكو جانتات بدرجة هجر استخايد ملا أسواتم وتيتاو جزء من باروز جلسوا أتليتات تاجانتم جنة سهلن ولا بران تكان لما عمتون نزعكم كم زورا دوري جلسوم جانتا بالليفل مسرت ندحري تاولكن دجنا دوم عند خاصو مني أبزي توساتي فلخو 6 كيلومتر وانج أمسينا لنا صبغي وسعيتي زلو يو تراكونا كايدنا نيرنا
أو ماتشو أو درجانا بكلب بمادلاون أو صبوت تصادف غيرنا نيرنا هنا لخلتش 10 شمنتي دمو السو خمن دردر غيرنا دقاقي منا صواع خن الموسادنا أكيدنا ننا مالتي لخلتش 10 شمنتي أو تراكي خون أو أسفلتي خون بهاجر درجة الجبرو دراتون كابز بالولدة برتعنا نكسراسينا حاسينا ننا مالتي ጋንታ አትሌቲክስ ዋልታ ፖሊስ ዘለዋ ውጪቱ መዕቀበ ቡልጻት አትሌታት ንምፍራይ ካብ ወረዳታት 12 ተካእታ አትሌታት መሪጻ አበ ምምልማል ከምትርከብ ዝገለጹ ድማ መራሕ ጋንታ ዋልታ ፖሊስ ዋና ኢንስፔክተር ኻላይ ገብረ መስቀል እዩ ክሪስ ኮንትር ለና ጃን ሜዳውን ጽቡቅ ውጪት ናምጽ ንመነለናና ረኸም ሀተም ቆሎም አንት ልጎየጉያ ስለዚህ ጃን ሜዳውን ጽቡቅ ውጪት ልክልናይ ልክለብናይ ናምጽ ሐሳብ ለና አሚ ፕሮጀክት ላይ ሆነ ካፍቶም ወረዳታት መሪምና ነርና ማለት ተሳኻይ ለም ዓመት ግን 10 ተኸተ ቀሪብና ለና ሓልፍትና ስለዚህ ፕሮሰስ ይለሎ 10 ተኸተ ተተኪ አቤቲ መሪጽና ሓዝና ለና ጋንታ አትሌቲክስ ፖሊስ ትግራይ ዋልታ አበ ከተማ ኮረም አብ ዝተኻየደው እድር በረኻ ብደቂ ኣንስትዮ 6 ኪሎ ሜትርን ብ10 ኪሎ ሜትር ድማ ደቂ ተባዕትዮም ዋንጫ ምዕዋታ ይዝከር ስፖርታዊ ጸብጸባት ናይዚ ሰዓት ወዲእና ለና ስለምክታልኩም ነመስግነኩም ሰላም ጸብጸባት ስፖርት ተከታተልና ተመልስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ጸብጸባት ስፖርት ንዘቅረበልና መሰራትና ዮሐንስ ሸብር በመምስጋና ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ክንዛዝም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ